Всем доброго времени суток, котятки. С вами снова я, дурак с шутками. И с Нью-Вегасом. В общем, вот. Так, с трансляции идет. Поток стабильный. Все в порядке. Отлично. Запускаю фалач. Ой, говорю сразу, ребят, стрим будет не очень долгим, буквально сколько там, часа два может. Потом я уже пойду спать, ну или не знаю, может кино посмотрю. Просто, ну, честно, я сегодня вообще не в настроении. Какие-то стяжные стримы. Еще и суп говно. Все загрузилось. Приветик. Так, аркейд. Sure, just don't treat me like a pack Brahmin. Ну шо, погнали в рэпкон. Да, я вне стрима сходил, забрал еще одну голозапись. Да, я козел. Редкостный. Но тут уж ничего не поделаешь. Бывает. Так, это у нас черти. Дробовик ни о чем. Вот, лазер RCV. Электронные заряды обязательно. Дробовик с рычажкой. Кстати, можно продать. Вроде денег стоит. Okay, I'll do my best. Хороший патрон. Hello, please. Да, рабочее время с таких-то до таких-то, но я на полицейском жезле крутил все предупреждения. Я сюда пришел с конкретной целью. Я потерял карму за то, что взломал замок в вообще забытом здании. Вот это я упырь, конечно. Оп, ключ-карточка. Кстати, мне нравится, как вот это оружие сделано. Очень приятно. Есть потертости и блики, и вообще кайфалыга. Так. И вообще, надо бы всякие квесты веселые повыполнять. Так. Угу. Да ладно. Не понял. Взлом 58. Замочный мастер. Отколупкивай. Это мы умеем. Так, не в ту сторону. Всякая... О, наука. Это вкусно.
Так, наука для всех. Наука плюс 4. Заебись. Говно. Такс. Набиваем экспы на всем, чем только можно. Settling. Нет. Engaging. Уже ближе. Questing. Нет. Sneaking. Еще ближе. Так. Так. О. Значит так, sneaking. 5. 6 из 8. Есть. Я сделал. Я, кстати, слышал такую фигню. Кто-то, какая-то группа энтузиастов, короче, разрабатывает, ну, пытается сделать первый фалач на движке четверки. И, блин, мне как-то в это очень слабо верится. Но, блин, если они это сделают, это будет реально круто. Потому что, ну, я бы походил, например, по модоку, вот в... Шел в жопу. Угу. Так, статы, навыки. Так, со взломом я иду нахрен. С наукой я тоже иду нахрен. Придется через верх. Почему я не удивлен? Бэк. Нет. Изи. О, Никола Тесла Юи. По энергооружию учебник. КЛМН. Энергооружие плюс 4. Приятненько. Нифига. А, вот он, подъем на 3-й этаж. Это как раз нужна удача в 8 и выше, чтобы можно было пароль отработать. Бонжур. Так, с оружия. Лазерная винтовка, ремонт. Силовуха, ремонт. Ну, в принципе, иди нафиг. Где-то должен быть кабинет директора или типа того. И в этом кабинете, как я помню, очень много чего вкусного. Нет.
Лифт наверх. Шо? О, вискарик. Мороженое. Вот такой вот я удачливый. Enables. Нет. Перфекто. Так, теперь надо нахабодить сейф. Вот он. Так, и мне нужен спуск на... Ну да, как раз вот тот обвал. Хочу я все-таки эту плазменную сочную винтовку забрать. Так, стейк остался рога для более экономичной ходьбы. Так, нет. Отсюда я пришел. А мне нужна другая дверь. Даже так. Окей. Месье, где тут дверь? Была же запертая. Оно? Оно. Ой, животик болит. Да етить колотить. Блин, реально кишки крутят. Так, я немного потерялся. Это у нас подъем наверх. О, со звездой крышечка. Аркейд, мать твою, уйди. Get lost. Роботы ступидо. Может оно? Не оно. Security is your duty. Завал. Значит, палки дело где-то вот здесь вот должно быть. Замочный мастер, идите ко мне на помощь. И где это я? А, вот все. Q35 модулятор. Зачетная пипега. Чинится вроде обычной плазмы. Еще один Никола Тесла. Q35, а сколько ты весишь? Весишь ты безбожно много. Блин, броня-то дорого стоит. Ладно, будем жрать. О, чё, даже так не катит.
Все, двигаем к оружейникам продаваться. Потому что больше я на горбу ни зернышка не утащу. Welcome, sir, or... Да, показывай, чем богат. Так, ну поехали. Блин, плазмоган я, наверное, себе оставлю. Детонатор, RCV, винтовка, обрез. Так, бетончик мой. Ну, хотя бы так. И Hidden Valley. О, пустынная буря. Хорошо, что у меня маркер есть. Аркейд, ты со мной? Что-то как-то все у нас слишком легко проходит. Ни сопротивления никакого, ничего. Вот что значит память. Found the missing patrols, or... Да, вот их голодиски. They were all dead then. But we must turn our minds to other matters. When I sent out those patrols, I also sent 3 knights out on scouting missions. When the patrols failed to return, we assumed the worst. And sent a simple communication to the scouts to hold position and maintain radio silence. Ну, слушай, в принципе, неплохо. Отличное превью. Превью. А, ты имеешь в виду анонс в группе? When you find them, tell them you're my representative and ask them if the bears are still hunting. That should get them to talk to you. Return when you've gathered all of their reports. Я все прослушал, но... А, все это, собрать донесение разведчиков. Это мы умеем. Около лагеря Форлорн Холл. Господи. Опять по всему миру носиться. На самом деле, типа, большинство из этих заданий браться из категории «принеси, подай», ну, потому что они ничего не умеют сами делать в плане внешних операций. Но такс. Попьем из лужицы. Так, и вот, да, он вон там вот на горе сидит. Ну, в принципе, Нельсон мы уже забрали. Опаньки. Что за шмальба? Подозрительно. Так, надо будет сейчас взять амнистию легиона. Она сейчас пипец нужна. Approach slowly, stranger. Then I am sworn to report. One belongs to the NCR, the other to a band. Instead, the two sides maintained a long...
When they did, it appeared they did so with the help of... That savages such as these could last so long against the NCR is... Оки-доки. Ого. 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 Блин, вот самым паршивым развитием событий для меня сейчас было бы отряд ассасинов Легиона. Потому что не то чтобы я осуждал Аркейда, но сражается он как дерьмо. Хотя, слушай, Аркейд. Sure, just don't treat me like a pack Brahmin, okay? Держи модулятор и боеприпасы. Угу. Все, модулятор в зубы. Да, нравится. Хороша волына. Так, это у нас там толстороги отвисают. Пам-парам-пам-парам-пам-пам-пам. Далеко мне до себя еще. Ладно. Здорово, Сань. О, блин, вот вас мне только, сука, не хватало. Термокопье? Не-не-не-не-не-не-не, слышь, уходи от меня с этой херней. Ну чё, хоть хабар с этого поимеем. О, шайни. Very интересно. Да вы, я вижу, пацаны снарядились как в последний раз. Как стримить немного. Вот пришел к тебе. Ну, слушай, Саня, я, конечно, польщен, но поверь, порой как стример я просто говёный. Don't take another step if you value your life. For what purpose do you approach me? Старейшина Макнамара. Strange that the elder should send an outsider, but I suppose he has his reasons. My observations have mostly focused on the small town to the south of here. It was cruelly attacked, its inhabitants slain nearly to the last. That such an act could occur so far west is nearly unthinkable. The NCR has forces in all directions, and an outpost scant miles west from here. That they have not responded to this violence shows either an unwillingness or inability to properly defend their borders, which is telling. I've collected such music. Окей. И следующая точка наблюдения у нас вот возле защитного, возле этого исправительного учреждения НКР. Во.
Ясненько, понятненько. Ну ладно. Будем считать, что я СВЧ. Блин, хочу сигарету. Привет тебе, человек цвета щебня. Я с приветом. What do you want? And don't try anything fun. You speak truly, for it is unlikely that an outs... Very well. The facility was run by the NCR for a time. What puzzles me is why these men have been... Give this to the Elder. Все, оки-доки. Watch out! Ай-яй-яй, аркейд. Я знал, что с энергооружием ты творишь чудеса. Ни хрена вас тут. Харе курить. Да нет, в том-то и дело. Я без курева себя собой не чувствую. Господи, еще один. Тем более, как говорил мне один мой знакомый, с сигаретой я... Ой, господи, Сань. Не, мне один чувак говорил то, что есть сигареты пипец какой харизматичный, похож на какого-то этого Донагана. Хотя в душе не ебу, кто это, ну ладно. Ай. Не буду с куривом вечная депрессия, а вот тут не согласен. Мушкет, здравствуй. Как твое скромное ничего? Не. Сань, я вот с трудом заставил себя вот это вот курить. Да, я перестал кашлять по утрам. Да, у меня ушла отышка, но ебаный по голове. Как же иногда хочется, знаешь, вот взять вот из резерва пачку Мальбора и просто вот выкурить сигаретку, сидя на козырьке. Господи. Эй. Ты бы знал, какой это кайф. Но сила воли, мать ее, за ногу. С никотином? Нет, Сань, мне нравится вот само ощущение дыма. Запах. Звук. Но, увы, ах. Состояние эффекта. Have you had any luck finding the scout? Да. Good. Let's take a look. If I'm reading this right, it appears that the NCR's grip on this region is nowhere near as firm as I thought. I'll have to review these in detail. You've become someone I can count on, so I believe I would like you to find the components we need to fix this bunker's air filter. See senior... Старший рыцарь. Старший рыцарь Лоренцо. Так, главный паладин Хардин. Не, видимо, этот хрен Лоренцо не здесь. Да никто на вас не охотится, кому вы там нахрен нужны?
Пам-парам-пам-пам-пам-пам-пам. Здорово. Oh, you must be the outsider everyone's buzzing about. Pleased to meet you. I'm Lorenzo, senior knight and general handyman around here. Ну вот да, то же самое. So now I'm going to have your death on my conscience too? Great. Что? You think you're the first person the Elders trusted with this? He sent 3 of our patrols out looking for those components, and they're all dead. I was the one who supplied the Elder with the location of possible sites where we could find the components, so their deaths are my fault. And now it's your turn. Well, don't say you weren't warned. I won't take the blame when you die horribly. The items I'll need to keep the system running are a differential pressure controller, a reverse pulse cleaner, and several HEPA cartridge filters. At present, my best guess for finding the items would be to search any of the old vaults in the area. Those vaults were usually built much like these military bunkers, even using the same contractors in their constructions at times. I'll mark the vault's location. Good to see you. Alive. Не все. It's amazing that you've found any of them and not gotten... Такс. Найдите в махавских убежищах несколько воздушных фильтров. Так, регулятор... фильтры Нера. Блин, они же в 20-м. Курва! Я их там так и не забрал. Фак. Ладно, ща быренько сгоняем, заберем. Типа в одном убежище я там нашел, в 3-м, кажется. Так, стоп, а какие убежища я вообще посещал? А, вот, я посещал 11-е, я посещал 3-е, где оно? Вот оно тут красивое. И мне нужно сейчас еще 22-е. Блин, я правда вот не помню. Я очень не хочу идти в 34-е, оно стрёмное, как мать вашу за ногу. И да, я боюсь гулей. Да, они страшные, да, они орут и бегут на тебя как полоумные. Особенно потрошители, которые из себя еще кишки вырывают. И в тебя кидают. Ну, а 22-е, оно не страшненько, тем более я ее уже вроде зачистил. I'm no botanist, but I think this may not be entirely natural. Такс. Что такое Саня? И... Угу. И где-то здесь, получается, мне надо найти как раз выше обозначенные фильтры. Ну, типа из растений. Ну, слушай, эти гондурасы хотя бы сидят смирно и типа выпрыгивают на тебя только тогда, когда ты подходишь слишком близко. А в 34-м они там реально стрёмные, Сань. То есть они там орут, такие, дай пожрать. Не, 34-ка это самое стрёмное место на мой вкус. Но проблема в том, что мне туда рано или поздно придется идти, потому что я все-таки хочу себе этот карабин All American. Так, а вот сейчас стрелять нельзя, здесь все в газе. Нани? Стоять. Точно. Машу жевать.
Мне же это не просто на последний левел. Мне надо в конкретный отсек. Сейчас. Лифт. Рециркуляция воздуха. Сюда ведь? Похоже, что так. Тэнкс. Воздушные фильтры, воздушные фильтры. Где они, палки дела, могут быть? Блять. Не, Сань, ты вот чё хочешь говори, но 34-е это самое стрёмное убежище. Вот они где, а проход туда. Машу вот из пещеры. Господи, ну... Don't mind me. I have to wrap things up here, gather my gear, that sort of thing. Господи, напугал меня гульбаба. Так. Проход в пещеры, проход в пещеры. Неужели мне все-таки надо оттуда идти? Фак. Ну, ладно, ничего не попишешь. В конце концов, что тут, богомолы? И много. Очень много, судя по звуку. Так, аркейд, не расслабляй голову. Аркейд, огонь, огонь, огонь. Чё это? Чё это за писюха? Так, тупик. Пришкварчало немножко. КСС-то. Рециркуляция. Хотя... Кстати, может быть и сюда. Ну-ка. Да? А вот и нужные шкафчики. Ей. Лоренцо, я сделал. Все, теперь таким же медленным вальсом валим отсюда. Чтобы больше никогда сюда не возвращаться. Нет, стоять еще раз вниз и только потом налево. Да? Да. Хорошо, что я все раньше зачистил. Никакого головника. Зашел, забрал, ушел. И самое главное, не надо валить в 34-е.
Потом можно будет еще забраться еще пару сайд-квестов выполнить, но уже такое себе. Типа не обязательно. Можно еще, конечно, в терминалах половить всякую шляпу. How may I assist you? Эй, Лорензо. Good to see you. A lot. Да, все у меня. Really? I mean, that's. Why don't you go tell the elder the good news? Да, Back again, I see. да. Good news for a change. Your efforts have humbled me, outsider. You have done more than I could expect, even from my brothers. Moreover, I've been going over the scouts' reports and keep coming up with the same conclusion. The NCR is not the threat I've believed it to be. We should not have had to rely on your help in this crisis. I believed my actions were guided by caution and prudence, but I now see the truth. People called me a hero after what happened at Helios. But I left that battle scarred by fear, and have allowed that weakness to govern my actions. That ends now. I will undo... Please, take this. This key will allow you to use our safe house to the northeast. Yay. Welcome, outsider, welcome. With the surface open to us once again, Harden's already started... What can I... That is this base's defensive system. It serves as camouflage and masks all entry and exit from the bunker. We use it to hide our patrols and supply runners, though we still send such out at night to be extra safe. It's a protective measure that was enacted after our defeat at Helios. The NCR was hot on our heels, and we wouldn't have survived another encounter. It was decided that we would stay quiet for a time, heal the wounded, and try to come up with a new strategy. However, after we had fully recuperated, there are now more than 5 times the number of NCR troops in the area, and so the lockdown has been... We have some personnel that are allowed to travel on the surface. We make sure that they only enter or leave the bunker while the sands... You've certainly earned the right. But exceptional individuals like yourself. While your actions up to this point have been... However, I do have a... As one of our patrols discovered, the mutants just to the northeast have become strangely violent in the years we were secluded. However, this turn of events could also be an opportunity. We mostly left the equipment of the communications array there alone, out of respect. As the inhabitants have now proven themselves hostile, no more respect will be accorded them. I want you to head up to the summit of Black. It will allow us to tap into the radar if we're going to operate on the surface again. Ага, и вот как раз нам дается вариант одновременно и выполнить задание на горе Блэк, и освободить Рауля Альфонсо Техада. Я не знаю, к чему сейчас были вот эти вот движения, просто не знаю. Мне кажется, Рауль неплохо бы смотрелся с кастаньетами. Из своих собственных костей. Кстати, торгаш нам предложит что-нибудь посолидней. Have you heard the news? Elder McNamara has... So... Our patrols are always bringing more stuff in. Take a look. Это у нас кулачок. Кстати, надо продать ей все барахло, которое я с легионеров снял. О, че все такое убитое-то? Может, патроны у тебя какие-нибудь есть? Не? Безнадежно. Ладно, давай хоть так. Pleasure doing... What's up? Oh, I'll be here. Lead the way. Так, так.
Слепой глаз. Честно, мне бы сперва разгрузиться, потому что у меня слишком много барахла. Блин, надо скоро уже новый подстольник заказывать, а то это уже время ящик играет. Так, гора Блэк, да? Это у нас Слоун. Блин, давайте, наверное, сперва в оружейнике продадимся. Потом заскочим за амнистией у Легиона. Welcome, sir. Показывай, чем богат. А, точно. Фига себе. Фига ты жадный. Ладно. Просто чтобы они мне сейчас в спину не начали набегать в самые неподходящие моменты. Красноречие у меня соточка, так что смогу через фронт отработать. It's hard to sleep in this place, I tell you. Last night some girl was pounding on my door. Blue moon. Hey, fellow, welcome. До свидос. Hallo, Франтик. Hey, ya baby, good to see you. Really? You got something to say? Huh? What are you talking about? That doesn't... Why would he pull a stunt like that? He's trying to pull a fast one on the big man. Yeah? Huh. Well, yeah, that looks like Benny's lighter, all right. That's pretty shady, yeah. Jesus, kid, I think we got a real problem on our hands. Tell you what, it's a... Не, нифига. Take him out. Jesus. Okay, well, if you think... And don't worry about the rest of the chairman. I'll keep him. Here's your stuff. И с этого момента мне дано эксклюзивное право проносить оружие в топс. Только боеприпас другой. Здорово. Just as a warning, my covert bandaging skills are a little rusty. Бенни. What in the goddamn? You? How could you be? Oh, Swank, you finky bastard. You got a crazy drop on me, baby, but you don't want to kill me. We should be working together. Can't do that, baby. The chip, it's special. But savor this, baby. I can Не пойдет. Looks like break time's over. Бенни, Бенни, Бенни. Ну и что? Кто смеется последним, говно? Мария. Самый бесполезный ствол. Никаких бафов, ничего. Ей.
что бы нам качнуть? Давайте мы качнем, наверное, оружие до 75 и 2 очка вольем в скрытность. Hope Swank's smarter than Benny. Is Benny taking care of you? Да, капут. Huh. Guess that makes me the boss. Ring a ding. The eyes of the mighty Kaisar are upon you. He admires your accomplishments and bestows upon you the exceptional gift of his mark. Any crimes you may have perpetrated against the Legion are hereby forgiven. Kaisar will not extend this mercy a second time. My lord requires your presence at his camp at Fortification Hill. His mark will guarantee your safe conduct through our lands. So, Mr. House doesn't care that one of Caesar's most notorious Legion spies is walking around on the strip. Either that or his Securitron's AI is too primitive to recognize the threat. Neither answer is particularly comforting. Kaisar awaits. Kaisar awaits. Вот так вот. И сейчас еще разочек проверим. Стата общая. Кумир, любимец, кумир, кумир. Нейтральный. Кумир. Свой человек. Презренный. Кумир. Свой человек. Любимец. Собственно, вот. У нас теперь амнистия в Цезаре. Спина стекла. Хрустнула. Такс. Угадай, как меня зовут. Саня? Привет, привет. Тэнкс. Когтей смерти нет. На всякий случай в пяточка. Ой, надо будет еще к подрывникам заглянуть. Так сказать, нанести визит вежливости. Правда, немножечко в другом формате. Хочу сперва заглянуть в убежище 19. Там с подрывниками отработать. И если вдруг получится... Хижина Нила. Hello, Neil. Open this дверь. This is a dangerous place, human, especially for your kind. I suggest you turn back. There's nothing good waiting for you further on. You must have heard her radio broadcasts. Though why a human would follow her invitation here is beyond me, unless you didn't listen very closely. The voice on the radio belongs to Tabitha, the supreme commander of Black Mountain, or as she calls it, the state of Utopia. She took control of this place almost 2 years ago.
The super mutants here do whatever she says, and she says humans are to be killed on sight. Help would improve the odds. Help. All right, if you're good enough at what you do to meet me in... I'll have a plan by the time I see you, if I see you. Окей. Жестоким правлением Табиты. Бум. 1. Бум. 2. Бум. 3. F5. Так, надо не забывать об одной вещи, то что здесь еще и патрули теней гуляют. Инсинератор. Блин, здесь же еще Аннабель будет. Что? Порядок аркейд. Не ссых компот. Сейчас здесь поднимемся. О, блин, да не нужна мне твоя броня. Аркейд, хватать. Аркейд жив, цел, бобер. Отлично. Так, немного не туда. Ай. F5. Кстати, с Радекс и антирадин, чтоб нас не так люто штырило. Тихо, тихонечко, нас тут нет. Аркейд, ты за мной? Да, пошебуршали. Это Нил. A pleasant surprise to see. Here's the plan. The gate to... I'm going to draw them away from the gate. Good luck.
my best. Так, ховаемся. О, дьявол. Готов. И такую невидимую сальтуху сделал. Мамма мия. Так, и тут у нас тень снайпер с легендарной волыной. Перфекто. Аннабель. Блин, я праздничных ментов долбанул. Так, и надо сейчас... Да-да-да, надо сейчас починить ронду. И все это будет чики-брики. Mr. Tabitha, how I've missed you, sir. This stranger here fixed me up right as rain. Is he a friend of yours? I don't know how to thank you for bringing Rhonda back to me, stranger. I don't... Mistress Tabitha, we should be heading off. Our journey has been much delayed, but we can catch up if we... Так, сразу давайте детоксином долбанемся. Hurry. Come along now. Yes, Rhonda. Зашибись. Угу. Так, задание. Ага. Вот, мне сюда. Это аркейд. Вот так меня штырит. Я помню, где ключик. Вот здесь, под камушком. И теперь Рауль Альфонсо Техада. Buenos días. Took you long enough, so can... Alrighty then. Sorry, boss. Sorry. Sure, boss. What do you want to know? Name's Raul. Raul Alfonso Tejada. I'm the mechanic around here.
What's up? Oh, I thought my charm could win you. I'll head back. Окей, окей. Рауль? Oh, is it? Anything's better than staying. Vamos, Рауль. Vamos. Такс. Такс. Ну чё туда? Шевелим булками? Пам-пам, парам. Парам, пам, парам. There you are. A few of us want to thank you. We'll leave a few of them in that footlocker in the corner every so often. Паладины не хотят использовать переработанные патроны. Вы посмотрите на них, какие гордые. I'm sure you'll be fair and equitable, boss. Мария. Пойдем к старейшине. У него для нас есть дело. Точнее как, у нас есть до него дело. Самое главное, что получили амнистию легиона. Они, конечно, были спонсорами моего хабара, но, блин, всему надо знать меру. Greetings, my friend. Yes, we've already started receiving telemetry from it. This will be a great help in our future efforts, and I thank you. Now then, it is I'm afraid a formal ceremony. I had the knights refurbish a suit of our power armor. Не откажусь. First, let's go. Power armor. There. I think you've got... I've also given the order that you're a member of the Brotherhood now. Lastly, you will be allowed to come and go as you please. I just ask that you keep the Юй. Так, снаряжение. Ну да, она побитая. Но, камон, это силовая броня. Да, я знаю, что она не подходит к моему билду. Но все равно. Power Armor это круто. When are these night missions going to end? Это уже мега-самовар. Hi there. Looking to spend some... Да, Our показывает, patrols чем are always богата. bringing more stuff in. Take a look. Т-51. 3000 крышек. Он еще дает плюсик к харизме. Сил... даже так. Но это Heavy Armor. Она мне по билду не подходит. Но, типа... Спасибо, наверное. Покедово. Такс. Давайте сейчас быстренько квест Рауля заполним.
Руль. I'm sure you'll be fair and equitable, boss. Welcome, sir, or... Показывай, чем богат. А, ты тоже бомжара. Ладно. Окей, я не гордый. Welcome, sir, or Matt. Показывай. Да, етить, колотить. Так, Анабель. Блин, Анабель, конечно, ядреный гранатомет. И продавать его что-то не хочется. Может, какую-нибудь еще пушку присмотрим? Бозар. Говно. Гиена. Два захода и прощай. Потрошитель, толстяк, усыпитель. Полицейский дробовик, конечно, зачетная штука, но он в билд не входит, так что цепная пила. Чё? А, это я им продавал. Окей. Подождем еще 24 часа. Я не гордый. Главное к этому времени не сдохнуть. Welcome, sir, or Matt. Ей. Итак, разные... Ну, давай по порядочку. Значит так, Мария. Пососный. Шляпа. Шляпа. Костюм Бенни. Фигня. И просто мне дали самый обсосанный вариант брони. Не стоять. Электронный заряд. Вот это, пожалуйста, оставьте. Угу. 6000 на бонус. И поехали. Только я опять забыл. Значит, адепт. Да. Сперва адепт. Потом идет адепт. Этот рейнджер какой-то там. Hello. Эй, ходячая морщина, ты где? Значит, адепт, капрал Стерлинг. И еще. Good work with those swords. No. Well, if you genuinely care so much. Hello, outsider. Черт, а я ведь с ним все уже обговорил. Not to worry, boss. I'm sure. I was born just outside Mexico City. You forget about me already, boss? My name is... Probably because it used to be Miguel's. I'm not much use besides being a portable encyclopedia, really. That's nice of you to say, boss. Time was, I was a pretty good shot. I can also do maintenance work on your stuff. I don't have the supplies for a real Yeah, maybe you can introduce them to me.
Говно вопрос. Ща познакомлю. Значит так, вот, первый. Hello, outsider. Never been a big fan of gangs like the... Question? Benny, huh? Just how old do you think I am, boss? Because I can pretty much guarantee I'm older than that. Everybody knew Robert House. He was a genius, a superstar. Founded Romco at 22. Dated Hollywood starlets, the works. They say he saved Las Vegas. I was in Mexico City when the bombs dropped. Even from there, we could see House's defensive rockets shooting down the incoming missiles. Everybody assumed he died in the war. Maybe he did. But his robots are still out there roaming the waste. And now, a Mr. House rules New Vegas. I remember there were some weird stories about him, especially near the end. There was a tell-all in El Periódico de las Aburridas by a starlet House dated. She said they never, don't make me spell it out, boss. Anyway, she said all he wanted to do was scan her brain and make her dress up in different outfits. Maybe not. Maybe the new guy. Maybe he just left instructions. Or maybe Robert House uploaded. Maybe the whole thing. Блин, я походу ветку с адептом запорол. Hello. Ладно, с ним потом разберемся. Возможно, с ним еще можно будет потолковать во время квеста в небо. Теперь капрал Стерлинг. Он у нас в лагере Forlorn Hope. Капрал Стерлинг. Howdy. What brings you back? Used to be a ranger. One of the first they sent out east back before we took the dam. Observation and reconnaissance. We took the lay of the land, checked out the locals, and kept ourselves inconspicuous. A couple friends of mine were the first to scout the dam. That was back in '73, if I recall. A lot of those rangers are dead now. Vegas always chewed men up. It's just... Это мы уже все читали. I'm sure pissing off a ruthless warlord with a tribe of fanatically devoted warriors was a good move. Got a second to talk, boss? Конечно. Meeting Corporal Sterling. Well, it kind of got me thinking. Here's a guy that's been beat all to hell, right? I mean, he could have retired from the service, but instead he signs back on and does what he can. You think he... You think so, boss? Because I remember a time when a lot of people stuck to their duty no matter what. It ended with nuclear bombs falling on my hometown. I grew up in a place called Hidalgo Ranch, just outside Mexico City. It wasn't much, just a bit of a farm, with a house for 3 generations of Tejadas. I wasn't the best behaved kid. I was quick with my hands, with a pistol or a wrench. And I wasn't afraid to get into fights over it. I never killed anybody, but I had my share of run-ins with the police. Mostly my family kept me in line. This was before the war. We were far enough away from Mexico City when the bombs fell that we missed the worst of it. But things got bad quick. Just a few days after Mexico City was vaporized, refugees started pouring down the road to our ranch. We helped who we could, but there were so many. Eventually, my father started turning people away before we ran out of food. Things got violent. My father and I got our guns, and we drove them off. About 24 men came back in the night after we'd gone to sleep. They set fire to the ranch house and barred the doors from the outside. My whole family was trapped inside. I smelt the smoke, and I got myself and my little sister Rafaela out through a window. But everyone else, my parents, my grandmother, my 2 brothers, and
two of my sisters all died. Rafaela and I ran. We were pursued by some of the men who attacked our home. But I was always a good shot. The ones who came after us, I killed. The rest, I left be. I had to take care of Rafaela, not throw my life away on revenge. Maybe. I don't know. All I know is that for all my skills with a pistol, I couldn't help them. Anyway. Так, затем у нас идет... Кто? Мне кто-то в чате писал то, что вроде как Джуда Крегер подходит под этот квест, но я не помню, честно. Sticking around for the attraction? I help tend the crops, stand watch for fiends, and generally help keep things civilized. Couple of years now. I was a trader for a while, but got tired of all the walking. West Side was a good place to settle down as any. Uh-huh. What can I do for you, boss? Так, ну, значит, видимо, придется работать через этого. О, так, срочно пить. Критическое обезвоживание, вот от него уже можно реально склеить ласты. Бамбузлер, отойди. Пом-пом-пом. Ладушки, пойдем тогда потолкуем с Перл. Следующий у нас, наверное, будет Кэс. Здорово, Перловка. You have done well to earn the... I believe the time has come for you to show your value in full. The people have come to accept having you around. Find loyal. Окей. Здорово, седой. Pearl sent word saying it. A long time ago, long before the war that killed just about everything that ever lived, a bomber crashed not far from here. A bomber was a flying contraption that could drop explosives down on anything it flew over. But anyway, moving on. This bomber crashed down in Lake Mead, pretty damn near intact. When we got to Nellis, see, I found this article in a magazine all about it. There was another B-29 around here, part of a museum. Couldn't fly, but had a lot. Since I was a young man... Simple. Attach deploy. Here is a remote... Maybe you don't understand. Hasn't been one of us, not a one, to set a foot outside Nellis in over 50 years. You come along with your knowledge of the outside and... Good. Might try holding your breath. If that does... It's going to be a... I wish you'd paid attention the first... Все, не бомби. I've never been so happy. А Дэв сказал, что можешь помочь не дышать под водой. I just need some parts from a pressure cooker to create a... Кукурузные рыльца, резиновый шланг и удаляемый клей. That's a brilliant idea.
I can put that together. Here you go. Ей. What can I do for you, boss? Рауль. Хибара фальшивого-крышечника. Блин. Наверное, будет удобнее идти от Биттер Спрингс. Можно будет аккуратненько отстреливать кассадоров и не париться. All will be. Пам пам пара пам 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 пара пам пам пара 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 пам пам. What will I do with a drunken sailor? What will I do with a drunken sailor? I can see cazadores, but I know they are here. Я знаю, что вот в этом ангаре просто до жопы кассадоров. Реально до жопы. Мне как-то не хочется, чтобы они меня сейчас сожрали. Да потерпи немножко. Так, помощь турбо есть? Нету. О, идеально. Ну-ка. Есть. Готов. О, палево. Готов. Рауль, огонь, огонь. Отлично. Буена. Рауль живой. Замечательно. F5. Такс. Дыхательный аппарат. Господи, это самый стильный ковбой, которого я только видел. What can I do for you, boss? Okay, boss. Да ладно, нормально, что ты мандражируешь. Ща все будет. Ща быренько доплыву. Все будет чики-брики, я уверяю тебя. Вон я уже вижу, кажется, да, башку бомбардировщика. Только надо не забыть забрать Рауля. А то будет здесь тусоваться.
Ола. Right behind you. А, крыло немного отвалилось, но это фигня все. Нет, 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 только не говори, блядь, что ты вылетел. Да, мать вашу, Fallout сказал, пошел ты нахуй. Мама мия, пармезана, ладно. Сейчас загрузишься с того, как сейва. А я пока АФК. Так, все, я вернулся. А, даже так. Окей. Бум-бум-бум. Hola, Adepto. Really? So it's going to be a dream. Твой план сработал, самолет всплыл, похоже, он не поврежден. That's tremendous. I'll transmit instructions to the robots. I just told you, the robots are going to handle it. Exactly. We'll be shelling an unoccupied location in outer Vegas by the time they realize they aren't under attack. The kids wish we were shelling a real target. Погоди, Адепто. Isn't that? Ну блин, мужик. That's a good thing to see, huh, boss? Сработало. That loyal guy. He's getting up there in years, but he still finds a way to make himself useful to his people. If you ask me, that's better than withering away all alone or Yeah, that's what I thought too. О чем ты думаешь? Old history. After the fire, I knew my sister and I couldn't stay at Hidalgo Ranch anymore. The refugees still wanted me dead. They even put a bounty on me. I remember how scared Rafaela was. I told her if she came with me, we'd see the vaqueros. She used to love the rodeo, especially the trick riders. We figured maybe we could find help in Mexico City. We were young. We didn't know what had happened, really. We didn't understand about the bombs. I don't think it was as hard hit as D.C. or Bakersfield, but it was bad enough. By the time we got there, the city was a radioactive ruin. Still, the city was full of looters, already forming into the beginnings of raider tribes. Crime was bad before the war, but now it was a nightmare. We were living like scavengers, scraping by on what little food we could find, always looking for medicine for my burns. And then, of course, the radiation started to kick in, turning me into this handsome devil you see before you. You're a poet of understatement, boss. But there were moments it was almost worth it. I still remember finding that novelty costume shop.
I was just looking around for something I could slice up to wrap my burns when I saw the vaquero outfit hanging on the rack like it hadn't been touched. I took it, not like anybody else needed it, you know, and wore it back to our camp. Rafaela laughed. For the first time since the bombs had fallen. It was. I started to build up a legend. Sometimes it headed off trouble, but most of the times it just started more. Young punks looking to prove themselves would come looking for me, but my eyes were sharp and my guns were quick. For a while, it seemed like we might even survive there. She went out to find some food one day. I was sick, so I stayed at our camp. I guess it must have been the beginning of radiation poisoning. Anyway, it was supposed to be safe, but some raiders happened to pass through where she was scavenging. I won't speak of what they did to her. When I found her body, the only way to recognize her was this funny little scar on her knee from when she was a little girl. Terrible doesn't begin to cover it, boss. I let my whole family down. First the ranch, now Rafaela. I was the last Tejada. I guess maybe I went a little crazy then. I took my guns and went back to that market. I didn't have many bullets, but I had enough. After the raiders were dead, I salvaged what I could from the store. I was tired. I just wanted to be alone forever. I left Mexico City behind. I made my way out to the Gulf Coast. Eventually, I found an old Petro Chico refinery nobody had claimed. I stayed there for a little while, and I thought a lot about my life. I thought about the guns I'd lived by, and what they'd gotten me. I decided my guns hadn't gotten me anything, and it was time to give it up. I took off the old vaquero outfit and put on a Petro Chico jumpsuit. The name tag said Miguel, so I started using the name myself. Eventually I made it. Вот. И теперь остался только рейнджер Энди в Новаке. Ну и давайте-то заодно завершим квест. Мадам Перловка. Hello. What you have done for us is a miracle, child. You have fulfilled the only dreams we ever had outside our walls. You are a trusted... И теперь нам надо в Новак. Кстати, надо что-нибудь похавать. Мутафрукт сожрем. И пара-тройка стейков с толсторога. И, кстати, нам же выделили номер. Можем здесь поспать. Давайте поспим маленько. Клифф. Рейнджер Энди. Buongiorno. Hey, we haven't met yet. You must be new in town. I'm Andy. Was with them. That was back when my arm and leg used to work better. I still like to pretend I'm a ranger, though. Sometimes they stop by, tell me that they haven't been responding. Hell, no. They're gonna think I'm having trouble letting go. They're the NCR's finest. A one-man platoon, each of them. You got a job we're even thinking about? And if you see a squad of veterans, guys who are in their black armor, well, you won't find a more beautiful sight. Right now, a whole lot. On better days, I help keep the peace. Boone and Vargas watch the road. Yeah, twice. Actually, the first time, it was more like half my body. Knocked me out of the Rangers. This time, it's mostly just reminded me how you...
А что случилось? A few years back, we get a tip that some Legion slavers were holed up in this burnt-out house a few clicks from where we were stationed. We get there and it's deserted. No sign anyone's been there. I mean, nothing. As we're leaving, I hear something behind me. I turn around and there's this kid, just skin and bone, and he's looking up at us and he's scared half to death. Been hiding in a closet. И что ты сделал? I go to grab him out of there and I notice he's holding something in his hand. Something metal. He shuts himself back in the closet and that's when I see the grenade he's left by my feet. They do it a lot, the Legion, using kids. They know we'll hesitate. Anyway, that was the first time. Second time, I fell down those stairs in front of the motel. Just... You know, maybe there's something I can... There's a move we have in the Rangers for knocking an opponent... Йой. You'll get the hang of that takedown. Hey, boss. Конечно. What do you think of guys like Ray? I mean, guys who have a world of experience doing what they do, but have to give it up because they're getting old and slow or too injured. Not really, boss. No. I left everything when I left Mexico. My home, my family, my name, even my face. I know it's surprising, boss, but I wasn't always just handsome. As far as the world knows, I was Miguel, and I was okay with that. I headed north for a while, and ended up in Tucson. Not Tucson, by the way. Things were good there. Well, maybe not good, but better than Mexico City anyways. I found myself a little shack, started fixing things. Oh, sure, boss. I was always good at fixing things. Some I fixed for the town, some I fixed for other people, some I fixed just for the hell of it. It's a better way to use your hands than killing. And even then, I wasn't getting any younger or faster. I lived there for a long time, kept to myself, didn't get into any fights. Hell, the only reason I even kept my guns oiled was professional pride. Getting there, boss. I'd been in Tucson. The locals can call it Tucson all they want, but it's Tucson, damn it. About 75 years when she showed up. Prettiest thing you ever saw, boss. Maybe it was just a trick of my senile brain, but I swear she looked just like my Rafaela. Her name was Claudia. She ended up taking work at one of the brothels in town. I never went to her, of course. How could I? But I looked after her in my own way. This was a long time ago, before Caesar's Legion pacified Arizona and brought the Raider tribes to heel. A tribe came into Tucson one day. More a gang, really. Dirty Dave and his 6 brothers. They were looking for bullets, and I sold some to them. I figured if I did that, they'd leave town before they tore it up too much. No, boss. No, they didn't. As I was saying, I hoped they'd leave the town in peace. Instead, they decided to stop at Claudia's brothel to take the edge off. I don't know which one of them got rowdy first, but by the time I heard the screams and got my guns, it was too late. They shot up the brothel, killed 4 girls, and taken Claudia for their sport. I went after Dave and his brothers. They had a head start, but they slept nights. I didn't. Took me 3 days to catch up to them. Claudia was dead when I got there. They put a bullet in each of her eyes. I couldn't do anything except avenge her, just like Rafaela. I charged into the middle of their camp and started firing. 2 of them were dead before they knew I was there. The other 5, though, they shot the shit out of me. I would have died, I think, if I wasn't so full of rage. By being a meaner old cuss than the rest of them, boss. I wanted to keep living until they weren't. So I just kept shooting until they were all dead. I was in pretty bad shape in the end, though. I don't know how long I laid there, with the sun baking me and the buzzards chomping at me. Eventually, I got the strength to start moving. Some long time after that, I managed to drag my carcass back to town. When I recovered, more or less anyways, I swore I was done with the gunslinging life.
I thought I was done forever, but after traveling with you, about whether I still had what it took to carry my pistols proudly, to use them to do what's right. And now that I've been traveling with you for a while, maybe I'm not as tough as I used to be. Отличная идея, Рауль. You can bet on that, boss. Старый вакеро. Оу, yeah. Бля, какой стильный. Рауль. Блин, какой стиль, машувать. Рауль, дай поносить. Ладно. What can I do for you, boss? Good call. That's why you're the boss. You always make the right decision. Вот так вот. Рауль Альфонсо Техада отыграл. Ладно, ребятки, давайте на этом мы, наверное, тогда закончим. Так, дыхательный аппарат. Шлем бомбисты. Господи, какой же урод. Не, шляпа обратно. О, вот это я понимаю. В общем-то, ребятки, спасибо, что зашли. Всем спасибо. Всем пока.